presence of God, just give a mighty clap offering to the Lord. He's here tonight in the presence of the Lord. Yes, we give you praise. The power of God is strongly working right now. Don't be distracted. Just be cool. To worship the Lord. Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Hallelujah. My Jesus, my Savior, Lord, there is no like you. All of my days, I want to praise the wonders of your ladies. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every day, all of my life, never cease to worship. Oh, shout to the Lord. Shout to the Lord, oh the air, let us sing. Nothing can compare to the promise that we have in the Lord. Oh, yes. He loves us tonight. We are in the presence of the Almighty God. He's here tonight. Oh, yes. Hallelujah. Hallelujah. To the Lamb. Hallelujah. Hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every time.
of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow. Yes. Every tongue confess that you are Lord of Lords. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb. Hallelujah, 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 hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah. By the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. These are the day of Elijah, preparing the word of the Lord, yeah. And these are the day of your servants, Moses, righteousness beginning this God. These are the day of great trial, of famine and darkness and sorrow. Still we are the voice in the desert, crying, we pray the word of the Lord, saying, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and a trumpet call, lift your voice, he's the name of Jubilee. Come on, heart of Zion, sing salvation. Say, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, and a trumpet call, lift your voice. Come on, somebody say, Jubilee. Come on, heart of Zion, sing salvation comes. These are the day of Elijah, praying the word of the Lord, yeah. And these are the day of your servant, Moses, righteousness beginning strong. These are the day of great trial, of famine and darkness and sorrow. Still we are the voice in the desert, crying, we pray the word of the Lord, saying, behold, he comes, riding on the clouds, shining like the sun, the trumpet, lift your voice. Come on, say, come on, heart of Zion, sing salvation. Say, behold, he comes, riding on the clouds, shining
as white in your wall, and we are the laborers in your big the wind of the Lord. Say, holy God, running on the ground, shining like the sun, on the trumpet, come on, say it, come on, out of Zion, salvation, say, holy God, running on the ground, shining like the sun, on the trumpet, come on, say it, come on, out of Zion, salvation comes. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. There's no God. Somebody say, there's no God like Jehovah. Say it. There's no God like Jehovah. Say it. There's no God like Jehovah. Say it. There's no God like Jehovah. Say it one more time. There's no God like Jehovah. Say it. 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 There's no God like Jehovah. One more time. There's no God like Jehovah. There's no God like Jehovah. Say it. 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 There's no God like Jehovah. The holy God, running on the ground, shining like the sun, on the trumpet, victory. Come on, somebody say it. Come on, out of Zion, salvation comes. Hallelujah. Hallelujah. We thank the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. We bless you, Lord. We give you praise. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Mitakuwa putu namuna ganiwe. Mitakuwa putu namuna ganiwe. Mitakuwa putu namuna ganiwe. Baba, owe namuna gani. Mungu wa mapendo. Baba, namuna ganiwe. Baba, namuna ganiwe. Hakuna mwingine. Mungu wa baraka Baba,
hakuna Mungu kama wewe. Pokea sifa Mungu mwema Baba, wewe tangu na mishiku. Hakuna Baba kama wewe, Mungu wewe wa baraka Baba. Baba mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili Israeli Baba, Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. hakuna mwingine Baba, Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. hakuna mwingine Baba, Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. pokea sifa Mungu mwema, Unastahili kuabudiwa, unastahili Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. Mungu wa mapendo, Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa. unastahili. Pokea sifa Mungu mwema, Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Baba, unastahili kuabudiwa, unastahili. You are worthy to be praised. We give you all the glory, we give you all the praise. We magnify your name, Jehovah. You are worthy to be worshipped, Lord. Bless your name this morning. We proclaim your name higher, Lord. You receive the glory, honor, and adoration. Thank you, Lord. Thank you for the Holy Spirit. We thank you, Holy Spirit. We thank you for strength in our midst. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. La gloire. Amen. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. Reçois la gloire. Amen. Alléluia. Receive the glory, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Receive the glory. Lift up your hands wherever you are. Amen. Alléluia. Receive the glory, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Receive the glory. Amen. Alléluia. Oh, receive the glory, Lord. Amen. Hallelujah. Receive the glory. Amen. Alléluia. Jesus, il est dit de t'adorer. Tu es dit de t'adorer, Jésus. Tu es dit de t'adorer. Tu es dit de t'adorer. Jésus, tu es oh Jésus, tu es dit de t'adorer. Oh, Jésus, tu es digne d'être adoré. oh Jésus, Tu es digne d'être adoré. digne de t'adorer. Tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, Tu es digne d'être adoré, Jésus. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. we bless you, Lord. We give you praise. We magnify your holy name. You are the only one. We receive the glory, Lord. Hallelujah.
glorified. You are the Lord, your name be glorified. Receive the glory and the honor. You are the Lord, let your name be glorified. Let's sing, you are the Lord. You are the Lord, let your name be glorified. Say it again, you are the Lord. You are the Lord, let your name be glorified. Lift up your hands, no me soltaré. Receive the glory and the honor. You are the Lord, let your name be glorified. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. We need you, Adonai, this evening. Thank you, Jehovah. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Holy name. Bless your holy name. Thank you, Lord Jesus. Oh, bless your holy name. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jehovah. Thank you, Jehovah. You are the King of Kings. Hallelujah. Bless your name, Lord Jesus. Thank you. Thank you. Thank you for the Holy Spirit. Just now, remain in the presence of the Almighty God. Thank you. Restons dans la présence de Dieu. Commençons à mouvoir Thank you. dans la présence de Dieu. Just remain in the presence of the Almighty God. He's here tonight. He wants to speak into our heart. The power of God is strongly working right now. Don't be distracted. Just be concentrated before the throne of God. Thank you, Lord Jesus. As he said himself in his word, I am behind my word to accomplish it. Whereby 2 or 3 people are gathered in his name, surely is there their midst. The power of God is here tonight. Nous avons la présence du Saint-Esprit en ce lieu. Nous voulons couler dans l'Esprit. Entrons en Esprit. Au nom de Jésus. Thank you, Father. Thank you. Hallelujah. Holy Spirit, moving now, make my life whole again. Yes, Spirit. Spirit, move over me. Spirit, move over me. Say it again, nous avons besoin de ça. Holy Spirit, moving now, make my life whole again. Esprit descend, Spirit move over me, Spirit move over me. Chante encore, Holy Spirit. Holy Spirit, moving now, make my life whole again. Spirit, move over me. Spirit, move over me. I can feel the Spirit of God moving now. Je peux sentir la mouvement du Saint-Esprit. Il y a l'action du Saint-Esprit qui agit en ce lieu. We need your power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Spirit move over me. Spirit move over me. Thank you.
Hallelujah. Begin to sing above all power. Slowly, smoothly. Thank you, Lord. La présence de Dieu est en ce lieu. We can feel it. We can feel the presence of the manifestation of the Spirit. Nous pouvons sentir la manifestation de l'Esprit en ce lieu. Ruach HaKodesh. Thank you, Lord. Hallelujah. Above all power, above all kings, above all nature and all created things, yes, Lord. Above all wisdom and all the ways of man. You are here before the world began. Above all kingdoms, yes, Lord. Above all thrones, above all wonders, the world has ever known. Yes, above all world and treasures of the earth. There's no way to measure what we're worth. Crucified, laid beyond the throne. Yes, Lord. You live to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and all of me. Acclamons très fort, just give a clap noise in the house of the Lord. He's here, the Spirit of God is moving. Acclamons très fort, soyons joyeux. Manifestons la joie dans la présence de Dieu. Manifestons la joie. Just manifest the glory, the joy in the house of the Lord. He's here. The Lord is 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 here. We can feel the presence of the Almighty God. We give you glory. We give you honor. We magnify your holy name. Glory, 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 glory. Gloire, gloire. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. The Lord is good. And all the time. Let the weak say that I am. Let the poor say that I am rich. We are rich in the presence of God. Just give him much love offering to the Lord. He's here tonight in the presence of the Lord. Yes, we give you praise. We magnify you, Lord. Be thou exalted. Adonai, we bless you, Lord. Thank you, everlasting Father. In the name of Yeshua, we may be seated in the presence of the Almighty God. Quickly, we are going to listen to the word of God with a pastor. Are you ready to receive the man of God? Êtes-vous prêt pour recevoir l'homme de Dieu? No, we are not ready. I'm asking, C'est are bon you si vous ready n'êtes to pas prêt. receive the man of God? Êtes-vous prêt pour recevoir l'homme de Dieu? It's very weak. That is for you. Ça Let c'est me très ask faible, again. ça c'est pour vous. Are you ready to receive the man of God? Yes! Why don't we just rise up with our Nous allons feet? nous Just welcome the man of nous allons God tenir debout as we welcome pendant que nous Pastor accueillons Mukendi to come and le give us pasteur the word. Mukendi de venir. Just give a mighty clap offering to Jesus Christ, the King of Kings, Acclamons pour the Lord of Jésus, Lords. le roi des rois. Hallelujah. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Hallelujah. Disons tous Amen. Let's all say amen. Amen au nom de Jésus-Christ, Amen in Jesus' name. l'homme de Galilée. The man of Galilee. Grâce à lui,
It's because of him me voici devant vous that I'm here in front of you pour parler to speak du Seigneur Jésus-Christ. of the Lord Jesus Christ. Only Jesus Christ, Seulement Jésus-Christ, l'homme de Galilée, the man of Galilee. son of Father. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je suis très content d'être parmi vous encore une fois. I'm so happy to be in your midst once more. Avant de notre départ Before vers we go, Bruxelles. before we leave this holy land, Cet honneur qui m'est offert, this honor that I've been given moi et mon épouse, for me and my spouse, nous sommes très contents we are so happy d'aller et de revenir parmi vous to go and to come back in your midst, parce que nous sommes tous le corps du Christ. because we are all from the body of Christ. Dans le Seigneur, nous devons être unis. In the Lord, we must be united. Être unis. To be united. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord. regardez la parole de Dieu, comment elle nous dit. Watch what the word of God is telling us. Quand Pierre et les autres apôtres de Jésus-Christ, When Peter and other apostles of Jesus, quand ils ont crié en Jésus-Christ, when they believed in Jesus Christ, ils ont tout abandonné. they abandoned everything. Leurs femmes, Their wives, leurs enfants, their children, leur travail. their jobs. Ils ont suivi Jésus-Christ. They followed Jesus Christ. Est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt de tout abandonner pour suivre Are Jésus-Christ? you ready today to abandon everything for Jesus? Vous êtes prêts? Are you ready? Vous êtes prêts? Are you ready? Alléluia. Amen. Je suis content. I'm so happy. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, l'apôtre Paul, Apostle Paul, il dit ceci. he says this. J'ai tout abandonné, tout ce que je croyais, tout ce que je voyais que c'était important pour moi. J'ai tout abandonné pour suivre Jésus-Christ. I have abandoned everything that I thought was important for me, but I decided to follow Jesus. Et si tu le fais toi aussi, And if you also, tu seras content. you do the same, you'll be happy. Tu seras très content. You will be very happy. Une femme A woman ici en Israël, here in Israel, ainsi parle la parole de Dieu. and thus says the word of God. Elle souffrait une maladie terrible. She was suffering from a terrible disease. Le sang qui coulait. The blood that was just, she was losing blood. Elle a parcouru tous les hôpitaux. She's been in all the hospitals. Elle a vu tous les médecins du monde. And she saw all the doctors of the world. Jamais elle était guérie. But she was not healed. Mais un jour, But one day, dans sa vie, in her life, elle a dit ceci. she says this. Aujourd'hui, Today, qu'il pleuve, whether it's raining qu'il neige, or it's snowing, moi je vais voir cet homme-là de Galilée. I want to see that man of Galilee. Je vais tout faire I'm pour, going to do everything. même s'il y a du monde, Even if there is a crowd, je vais tout faire pour arriver là où se trouve Jésus-Christ. I will do everything in order to reach where Jesus is. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, la salle est vide. you know, the hall is empty. Pourquoi la salle est vide? Why is the hall empty? Ce travail, This job, ce n'est pas le travail de pasteur Tosha ici. it's not the job of Bishop Tosh C'est here. votre travail. It's your work. C'est mon travail. It's my job. Comme la fois passée, As the last time. en Luc 9, 59, And in Luke chapter 9 and verse 57. elle nous disait ceci, la parole. And the word of God told us this. Jésus-Christ est venu, Jesus Christ came pas pour perdre les âmes, not to lose souls or lives, mais c'était pour sauver les âmes. but it was in order to save lives, to Donc, save souls. Toi et les pasteurs ici présents, So you and the les pastor here bishops et les autres, and the bishop nous and devons others, tout faire we have to do everything pour récupérer les âmes qui sont perdues. so that we will win all the lost souls. Je voudrais qu'un jour, quand nous revenons ici, I'd like that one day when we'll come que back je here, trouve la salle pleine. that I will find this hall full.
que ce soit les blancs, les noirs, that all les kind of jaunes, race, que that la will salle have soit pleine. white, black, Asians, let this place be filled. Parce qu'il n'y a pas un autre nom sur la terre Because there is no other name on the qui earth peut sauver that can save. si ce n'est que Only le nom de Jésus-Christ. the name of Jesus Christ. Le nom de Jésus-Christ. The name of Jesus. Cette femme-là, ce jour-là, That day, that woman, il y avait plein de monde. there was a lot of people. Mais elle a dit, je vais voir cet homme-là de But she Galilée. said that I want to see that man of Galilee. Elle s'est approchée And she was coming closer, petit à petit. slowly. Elle a dit ceci, And she said this, que je puisse même toucher sur sa tunique. that if I can just touch his clothes, C'est ce qu'elle a fait. this is what she did. Mais quand la femme a touché la robe et la tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, And when the woman, she just touched the corner just of the tunic, spontanément, elle était guérie. suddenly she was healed. Spontanément, elle était guérie. Suddenly she received her healing. Bien, mais dans le Seigneur, Brethren in the elle Lord, regarde la femme là, and look upon that woman, la Samaritaine. the Samaritan woman. Elle était She au was, bord d'un puits d'eau. she was on a well, Jésus-Christ lui a demandé de l'eau. and Jesus Christ asked her for water, Elle a répondu, and she answered, nous, les Samaritains we et les Samaritans Juifs, and on ne Jews, s'entend pas. there is no understanding. Toi, tu es juif, pourquoi tu me demandes, moi, Samaritaine, You de are l'eau? a Jew. Why are you asking me, Samaritan, for water? Jésus-Christ lui a dit, hein, Jesus Christ told her, de l'eau que tu es en train d'épuiser ici, hein, the water that you are taking here, même si tu la boives autant de jours, tu auras toujours soif. even if you drink that water, finish everything, you will always be thirsty. Mais l'eau que je te donnerai, moi, But the water that I will give you, jamais tu auras soif. you will never be thirsty again. Jamais tu n'auras soif. Never feel thirsty again. Bien, mais dans le Seigneur, Brethren in the Lord, il faut avoir soif de la parole de Dieu aujourd'hui. you must to have the thirst of the word of God today. Avoir la soif That you are thirsty pour avoir de l'eau, in order to have the water, l'eau vive the living water, qui vient de Jésus-Christ, which notre comes Seigneur. from Jesus our Lord. Comme la femme là, elle a tout fait pour toucher Jésus-Christ et elle était That guérie. woman, she did everything to touch Jesus and she was healed. Et la Samaritaine, And elle a Samaritan, dit, toi tu es Messie? and she asked him, are you the Messiah? Toi tu es Messie? Are you the Messiah? Il a dit, Messie c'est quoi? Say, what's the Messiah? Est-ce que toi tu es Jacob qui a fait le puits ici? And she was telling him that, are you greater than like Jacob that dug this well here? Jésus-Christ lui a dit, bien mais dans le Seigneur, And Jesus told her, avant que Jacob fût, before Jacob was born, moi j'étais là. I was there. Avant que Jacob fût, Before Jacob was, moi j'étais là. I was. Alléluia. Amen. Et la Samaritaine, And a Samaritan, elle était surprise. she was surprised. Elle a dit, She said, je n'ai pas quelque chose pour puiser de l'eau, I don't have anything in order to fetch water pour que je te donne. so that I will give you. Jésus lui a dit, moi je n'ai pas besoin de l'eau. Jesus told her, I don't need water. Va appeler ton mari. Go and call your Va husband. appeler ton mari aujourd'hui. Bring your husband here. Et la femme a répondu, And the woman said, je n'ai pas de mari. I don't have any. Oh. Jésus lui a dit And Jesus ceci, said, car tu avais 5. that's true because you had 5. Même celui que tu as aujourd'hui Even the one you have n'est today pas ton mari. is not yours.
Alléluia. Amen. Le vrai mari, c'est Jésus-Christ. The true husband is Jesus Christ. Le vrai mari, c'est Jésus-Christ. The true husband is Jesus Christ. L'homme de Galilée. The man of Galilee. Si tu as Jésus-Christ comme compagnon, If you have Jesus as companion, tu ne seras jamais déçu. you will never be Tu disappointed. seras toujours dans la joie. You will always be happy. Même si tu n'as rien dans tes poches, Even if you don't have anything in your il est pocket. capable de te donner de l'argent. And he will give you money. Même si tu n'as pas un mari, Even if you don't have a husband, il est capable de te donner un mari. he's able to give you a Même husband. si tu n'as pas une femme, Even if you don't have il a est capable wife, de te donner une femme. he's able to give Même you si one. tu n'as pas une voiture, Even if you don't have il est a capable de te car, donner une voiture. he's able to give you Même si one. tu n'as pas une maison, Even if you don't have a il est house, capable de te donner une maison. he is able to give you a house. Disons Amen. Somebody say amen. Alléluia. Et la femme, quand elle est partie, And when the woman left, elle a dit à ses frères et sœurs, she went and she told brothers and sisters, venez mes frères et sœurs, venez voir l'homme de Galilée. oh, my brothers and sisters, come and see the man of Galilee. Venez voir. Come and see. Venez voir. Venez Come voir. and see. Come and Venez see. voir. Come and see. Venez voir. Come and see. Venez voir. Come and see. Alléluia. Amen. Venez voir. Come and see. Bien-aimés, venez voir. Beloved, come and see. Venez voir. Come Venez and voir. see. Venez Come and voir. see. Venez. Come and see. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Come and see. Alléluia. Hallelujah. Jesus is good. Jésus est bon. Alléluia. Venez voir. Come and see. Et les Samaritains étaient surpris. And Samaritans, they were surprised. Ils ont dit à la femme, They told the woman, ce n'est pas toi qui nous as dit de venir voir. you are not the one telling us come and Mais see. nous aussi, But we also, nous avons vu cet homme de we Galilée. saw that man of Nous Galilee. avons vu. We saw him. Nous avons vu. We saw him. Bien, mais dans le Seigneur, Beloved in the Lord. moi je ne savais pas qu'ici en Israël, I didn't know that here in il y Israel, a des pasteurs comme Moulenga Tosha we can have qui pastors prêchent like de Mulenga Jésus-Christ. Tosh that is talking about Jesus Qui Christ. prêchent Jésus-Christ. He is preaching Jesus Comme Christ. Baudouin Sefu, And my brother un said, diplomate qui croit en Jésus-Christ. a Tu diplomat auras des believing in Jesus, bénédictions. Tu seras élevé. you will be lifted up. Jésus-Christ, il est gros. Jesus is great. Il n'est pas petit. He's not small. He's the big. He is He's the the big. best. He's the The best. best. Le meilleur. He's the best. Il est le meilleur. La femme là, bien aimée dans le Seigneur, That woman elle a beloved in dit the à Lord. ses frères, venez voir. She told her brothers, Come and come and see. see. Come Venez and voir. see. Venez Come voir. and see. Venez voir. Bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord. les Samaritains ils ont dit, Samaritans, ce they n'est say, pas à cause de toi la femme. it's not because of Mais nous you. aussi nous avons vu. But we also saw, Moi qui vous parle aujourd'hui, for me that speak to you today, j'ai vu cet homme-là de Galilée. I saw that man Il of est Galilee. très merveilleux. He's so marvelous. Il est bon. He's good. Il est the best. Il est le meilleur. Il est bon, bien aimé dans le Seigneur. He's good, beloved. Les Samaritains étaient très contents. Samaritans, they were so C'est happy. pourquoi This is why le message d'aujourd'hui, the message today, c'est dans Éphésiens, it's in Ephesians chapitre 4. chapter 4. Nous allons ouvrir les Bibles, nos Bibles. We are going to open our Bibles. Ça, c'est Paul qui parle. This is Paul speaking. L'apôtre Paul. Apostle Paul. Qui était Paul, bien aimé dans le Seigneur? Who was Paul, beloved in the Lord? Qui était Paul? Who was Paul? Cet homme-là, Paul, That man, Paul, il n'était pas bon. he was not good man. Il persécutait, He was persecuting. il malmenait He was mistreating ceux qui ont cru en Jésus-Christ. those that believed in Jesus Christ. Mais un jour, sur le chemin de Damas, But one day on Damascus way, il entendit la voix. he heard a voice. Saoul, Saoul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? why are you persecuting me? Il a dit ceci. And he said this. Toi, tu es qui? Who are you?
toi tu es qui? Who are you? Et Jésus-Christ lui dira que je suis Jésus-Christ de Nazareth. And Jesus told him, I'm Jesus Christ, Jesus of Nazareth. Il était devenu aveugle. He became blind. Il a commencé à tâtonner. And he started just to touch all around. On lui a tenu à la main They hold his hand pour aller avec lui chez Anani. and to go with him in Ananias. Anani n'était pas content de voir cet homme-là qui persécutait. And Ananias was not happy to see that man that was Mais Jésus-Christ persecuting. lui a dit, hein, But Jesus told him, j'ai choisi cet homme. I chose this J'ai man. choisi cet homme I chose this pour qu'il man aille parler de moi so that he will go and dans le speak of monde me entier. in the entire world. Bien-aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, je suis content de prêcher parmi vous. I'm so happy for preaching in the midst. Cet homme de Galilée That man of Galilee qui a plein d'amour pour nous. who has full love Si, for us. si nous voulons parler de lui, If you want to talk about him, nous devons toujours être fiers. we always have to be Est-ce que ce proud. soir tu es fier? Are you proud tonight? Tu es fier? Are you proud tonight? Alléluia. Amen. Si vous êtes fiers, So if you're proud, je vais chanter avec vous. I'm going to sing with you. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya Abraham. Yahweh, uzali Nzambe ya Abraham. Yahweh, uzali Nzambe mukeli nanga. Yahweh, uzali Nzambe ya mukeli. tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe mukeli nanga. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya roi David. Yahweh, uzali Nzambe ya roi David. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe ya tango. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe mukeli nanga. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya Israel. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe mukeli nanga. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Yahweh, uzali Nzambe ya roi David. Yahweh, uzali Nzambe ya tango nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons chanter. We have to sing. Nous devons danser We have to dance pour cet homme-là de Galilée. for that man of Galilee. Pourquoi nous devons danser et chanter? Why do we have to sing and dance? Pourquoi nous chantons et nous dansons? Why do we sing and dance? Ouvrez vos Bibles. Open your Bibles. Psaume 88. We are in 88. Qui est prêt de lire ça? Huh? Comment? Papa Baudouin, 88. And Psalm 88. Nous lisons Psaume 88, lamentation au sein de l'affliction. Psaume des fils de Corée au chef des chantres pour chanter sur la pluie, cantique des mains et des arides. Éternel, Dieu de mon salut, j'écris jour et nuit devant toi, et ma prière parvienne en ta présence. C'est fini, papa. O Lord, God of my salvation, I have cried day and night before thee. Let my prayer come before thee. Incline thy ear unto my cry. Alléluia. Amen. Quand David chantait,
When David was singing, quand il dansait, when he was dancing, quand il louait l'Éternel, when he was praising the il Lord, avait toujours un but. it was for a purpose. C'est comme toi et moi. Like you and I. Quel est ton but? What's your purpose? Quand David dit que j'écris en toi jour et nuit, When he said that I cry unto you day and night, pourquoi il criait jour et nuit? why was he crying day and night? Pour que sa prière puisse arriver jusqu'à la présence de qui? De l'Éternel. So that his prayer will come in the presence of the Lord. Afin qu'il trouve quoi? So that you will find what? La réponse. The answer. C'est ce que la femme là, qui souffrait une maladie inguérissable, de This sang qui is coulait. what the woman that was Elle a dit, ce jour ici, je vais that tout day she faire said, today I'm going to do everything pour toucher l'homme de Galilée. so that I will touch the man of Galilee. Directement, elle était guérie. Suddenly she was healed. Bien, mais dans le Seigneur. Beloved in the Lord, Paul il dit ceci. Paul is saying this. J'ai tout abandonné I have abandoned everything pour suivre Jésus-Christ. just to follow Jesus. Il est bon. He's good. Il est merveilleux. He's marvelous. Nous allons lire Éphésiens 4. We are going to read in Ephesians 4. Le message d'aujourd'hui, Today's message, l'unité de la foi. is the unity of faith. L'unité de la foi. Unity of faith. Nous devons être unis. We must be united. La division n'est pas bonne. Division is not good. Vous, les fidèles You, the members de l'Église, viens et vois. of Come and See, Soyons tous unis. let's all be united. Les bishops, The bishop, vous, you, nous, us, nous devons tous être unis. we all have to be united. S'il y a l'unité, If there is le diable unity, ne nous fera rien. the devil can't anything for us Si nous sommes against us. unis If we are united au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus, le diable ne nous fera rien. the devil can't anything against us. Vous vous rappelez bien aimé dans le Seigneur. Do you remember, beloved in the Lord, Dans Daniel 3, in Daniel chapter 3, les trois compagnons de Daniel, the three companions of Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, Shadrach, Meshach, and Abednego, ils étaient jeunes, hein, they were young, mais ils étaient unis. but they were united. Le roi Nebuchadnezzar, The King Nebuchadnezzar, il a... foreigners, Tu aimes ton voisin? do you love your neighbor? Tu aimes tes ennemis? Do you love your enemies? Tu aimes ton père? Do you love your father? Tu aimes ta mère? Do you love your mother? Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes tes enfants? Do you love your children? Est-ce que tu aimes ton mari? Do you love your husband? Est-ce que tu aimes ta femme? Do you love your wife? Alléluia. Amen. L'unité Unity dans la foi. in faith. Les trois compagnons de Daniel, ils ont dit jamais. The three companions of Daniel, they said never. Et Nebuchadnezzar était fâché. And the king Nebuchadnezzar was so angry. Il a dit, hein, And he said, la fournaise ici doivent être chauffée 7 fois plus. this furnace here is going to be heat 7 times more. Parce qu'il avait pris un décret. Because he made a decree. Celui qui n'adorera jamais les statues sera mis dans le four. Whosoever will Dans la fourne. not be worshipping this statue will be baked, Dans la will fournaise. be put in this fire. Et jamais parmi les trois, And never among the three, tout le monde était uni. everyone was united. Ils ont dit jamais. They said never. Nous n'adorerons jamais les statues. We can never worship the statue. Si c'est pour nous jeter dans la fournaise, nous sommes prêts. If you want to throw it in the fire, we are ready. Et on les a liés And they bound them avec leurs vêtements, with their clothes, leurs caleçons, with their leurs underwear, mentons. with their clothes. Et on a pris des gros personnes, And des they took- vigoureuses personnes. Big men, strong men. Et on les a liés
And they bound them et on les a jetés dans la fournaise. and they threw them in the fire. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, ces gens-là, quand ils ont jeté, avant de jeter les 3 amis de Daniel, les compagnons de Daniel, throwing the 3 companions of Daniel, à cause de la chaleur because of the heat et du feu, and the fire, ils sont morts tout de suite. those people carrying them, they died right there. Mais ce qui a impressionné le roi Nebuchadnezzar, c'était quoi? But what impressed the king Nebuchadnezzar was Les 3 compagnons dans la fournaise, in the furnace of fire, the 3 companions, ils étaient libres. they were free. Ils marchaient. They were walking in fire. Ils marchaient, They bien-aimés were dans le walking, Seigneur. beloved in the Lord. Alléluia. Amen. Ils marchaient. They were walking. Mais le roi, il a regardé de loin, il a dit, mais nous avons jeté 3 personnes. But they watched, they say, we threw 3 people. Mais regarde, ils sont à 4. But look, there are 4. Mais je vois parmi eux, I see among them, il y a un homme avec le visage de l'enfant de l'homme, fils de l'homme. and there is one with the face as the Son of Man. Et si je te pose la question, And if I ask you a question, quel a été cet homme-là? who was that man? Alléluia. Hallelujah. Qui a été cet homme-là? Who was that man? Qui a été cet homme-là? Who was that man? C'est Jésus-Christ, Jesus Christ, l'homme de Galilée. the man of Il Galilee. est capable, He is able, même si tu es lié even if you are bound par ta famille, by your family, même si tu es haï even if you are, par le monde, you are hated by the world, jamais lui ne te quittera jamais. he will never leave you. Il sera toujours avec toi partout où tu seras. He will always be with you wherever you go. Comme il a été avec ses 3 compagnons. The same he was with these 3 companions. Comme il a été avec les 3 compagnons de Daniel. The same he was with the 3 Car companions of ils Daniel. étaient unis. Because they were united. Soyons unis dans le Seigneur. Let's be united in the Lord. Soyons unis. Let's be united. Si nous sommes unis, If we are le united, diable ne nous fera rien. devil can do us nothing. Vous vous rappelez de Pierre, Do you remember about Peter? l'apôtre Pierre? Apostle Peter? Il a été mis en prison. He was put in prison. Mais ses frères et sœurs, But his brothers and sisters, ils priaient pour Pierre. they were praying for Peter. C'est ce que vous devez faire. This is what you have to Vous do. devez prier pour les pasteurs. You have to pray for the pastor. Vous devez prier pour les pasteurs. You have to pray for the pastor. Car il est combattu. Because he's too much fought. Il a des luttes partout, de gauche à droite. He's struggling everywhere, right, left. C'est pour qui? It's for who? Pour le nom de For the name- Jésus-Christ. It's because of the name of Jesus. Mais Pierre, quand il était arrêté, But- il a fondé. Voyez que He thought that c'est un rêve. it was just a C'était dream. pas un rêve. It was not a C'était dream. même pas une vision. It was not even a vision. Mais c'était la libération. But it was a freedom. Et quand il est sorti, And when he went out, arrivé à la maison où les Coming in fidèles the se house. réunissaient, the members, they were all together. quand il toquait la porte, When he knocked on the door, il y a une femme servante qui est allée pour ouvrir la porte. there was a servant woman that she opened the Et door. elle a dit aux apôtres que l'apôtre Pierre est là. And she went back, told the Eh, disciples that eh. Peter is here. Et avait des doutes. They doubted. Avait des doutes. They had doubts. Mais la femme a dit, mais c'est Pierre qui toque la porte. The woman said, it's Peter knocking on the Mais door. les apôtres disaient, mais la façon dont il est gardé, And the people, though they were praying, they il ne said, peut- the way they kept him, il ne peut pas être libre. there is no way he can be free. Il est toujours dans les chaînes, He's still in the toujours chains, dans la prison. in prison. Mais Jésus-Christ, But Jesus Christ, que je vous parle, that I'm talking to you about, que Paul parle aujourd'hui de l'unité, that Paul is talking to you about unity. il a fait libérer Pierre. And
he set Peter free. Et tout le monde était dans la joie quand ils ont ouvert la porte, quand ils ont vu l'apôtre Pierre. And everyone was happy when they saw Ils Apostle ont Peter. glorifié l'Éternel, They Jésus-Christ et l'homme de glorified the Galilée. Lord Jesus, man of Galilee. Donc, bien aimés dans le Seigneur, So beloved in the nous Lord, devons être réunis. we must be united. C'est ce que dit la parole. This is what the word tells us. Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur. Donc, Paul, l'apôtre Paul, So Apostle Paul, il n'impose pas. he doesn't force. Comme je suis ici devant vous, As I'm here before you, je ne vous impose pas. I'm not forcing you. C'est juste une exhortation. It's just an exhortation. Ce que dit l'apôtre Jude. As the Apostle Jude said, Il dit ceci. he says this. Même si nous connaissons tous, Though, even if we know it all, mais une exhortation est importante. an exhortation is very Nous important. devons nous exhorter. We must to exhort one another. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Paul il se dit prisonnier. And Paul called himself a prisoner. Il est prisonnier de qui? Whose prisoner he is? De Jésus-Christ. A prisoner of Jesus. Parce que lui, il s'occupait de ses problèmes. Because he was taking care of his problems. Mais Jésus-Christ l'a appelé. But Jesus called him. Il a dit, venez He said, come à mon service. and work for me. Mais toi aussi, But you also, tu es comme Paul. you are like Paul. Tu n'es pas prisonnier comme Paul dit. You are not prisoners, say. Mais Paul tu es said. au service de l'homme de Galilée. But you are on the service of the man of Nous Galilee. devons le servir. We must to serve him. Nous devons le servir. We must to serve him. C'est ce que Paul demande. This is what Paul is Il asking. dit ceci. He says this. Je vous exhorte, Therefore, bien-aimés, the prisoner of the Lord dans le beseech you Seigneur. in the Lord. Marchez à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. That you walk worthy of the vocation wherewith you are called. Celui qui n'est pas appelé chrétien, hein, Someone that is not called Christian à ce moment ici, hein, at this moment il est en train de danser dehors là, is dancing outside, de prendre sa bière, taking the beer de faire ce qu'il veut. and to do what he Mais wants toi, to do. But you, on t'a appelé. they called you. On t'a appelé, nous sommes appelés. We are called. Maintenant, nous devons marcher selon la vocation. So we have to work according to vocation. Quelle est la vocation? What's the vocation? C'est pour louer. It's to praise, C'est pour marcher digne. to work worthy, Pour avoir l'amour. to have the love, Pour pardonner. to forgive, Pour être ensemble. to be together, Pour avoir la tolérance. to have the tolerance. Actuellement, aujourd'hui où je vous parle, And actually, today as I'm speaking to you, les chrétiens sont maltraités dans le monde entier. Christians, they are mistreated in the world. Quand tu parles de Jésus-Christ, When you speak about et Jesus, les gens vous disent, mais Jésus-Christ, il est où? people they will ask you, where's Il Jesus? est où? Where's Jesus? Mais souviens-toi, bien-aimé dans le Seigneur, But remember, beloved in the Lord, si la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui souffrait pendant 37 ans. and on the pool of Bethesda, there was a man that was suffering 37 years. Mais quand l'ange venait, But when the angel was coming, quand l'eau bougeait, when the water was shaking, tout ce qui entrait avant était guéri. whosoever will enter the first was. Mais l'homme attendait toujours But the man was always waiting à bord de la piscine, near the pool, mais jamais but never il était guéri. he was healed. 37 ans.
37 years. Et toi aussi, And you also. tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 You ans are maybe dans l'église. 2, 3, Tu dis 10 que years non, in non, the non, church. non. Moi, je ne vois pas de miracle. And Je you say vais that I quitter don't cette see- église. I Je don't vais aller à see the telle miracle. église. Je vais aller ailleurs. Ce n'est pas ça. I want to change the church. I don't see anything happening here. I want to go- L'unité. No, no, that's not it. Soyons unis. Let's be united. L'unité, c'est la force. Unity is the strength. Si tu es appelé, hein, If you are called, marcher selon la vocation dans la dignité. you must work according to vocation Soyez sûrs worthy. qu'en Be sure. en 2014, And be sure that in 2014, si nous sommes unis if we are united dans la foi, in faith, tout ce que nous allons demander selon Jean 14, 14, and whatsoever we will ask, John 14, nous 14, sera donné. will be given unto Nous us. sera donné. Will be given unto Mais us. cet homme-là, quand il souffrait pendant 37 ans au bord de la That piscine man that Bethesda, was suffering 37 years on the pool of Bethesda, il a vu quelqu'un qui est arrivé, and he saw someone lui a coming, posé la question, and he asked him, tu veux guérir? do you want be whole? Tu veux guérir? Do you want be whole? Tu veux Do guérir? you want to receive a C'est healing comme toi aujourd'hui, ce soir. as you today? Tu as un problème, non? Do you have any problem? Tu souffres, non? Are you suffering? Tu as des difficultés, non? You have difficulties, no? Mais la question t'est posée. But the question is asked to you. Tu veux la solution? Do you want a solution? Tu veux la solution? Do you want any solution? Crois seulement. Just believe. Crois seulement. Just believe. Crois seulement. Just believe. Et quand on a posé la question à cet homme-là qui souffrait, And when they were asking question to that lui man, that ne was suffering, savait pas que qui me posait là la question. he didn't know who was asking the question. Quand on vous parle de Jésus-Christ, hein, When they talk to you about Jesus, tu as toujours des doutes. you always doubt. Il ne faut pas avoir la doute. Don't have doubt. Comme la femme là, samaritaine, Like that Samaritan woman, elle était surprise. she was surprised. Quand on lui a dit par Jésus-Christ que le Messie c'est moi, When they told her, toi by tu es le Jesus, Messie, mais the tu parles Messiah avec is me. qui? And they say, who are you talking with? Tu parles avec le Messie? You are talking with the Messiah? Et l'homme de Galilée a dit à cet homme-là, And the man of Galilee told that man, c'était le jour de sabbat, it was on the day of il lui a dit, Sabbath, prends ton lit et marche. take your bed and walk. Prends ton lit et marche. Take your bed and walk. Mais il était surpris. But he was surprised. Quand les Juifs l'ont vu marcher avec son lit, And when the Jews ils lui saw ont him posé la question, walking with his qui bed, t'a dit de prendre le lit et de marcher? they asked him, who asked you to take this bed and walk? Mais c'est cet homme-là de Galilée. But it's that man of Galilee. Mais lui ne le connaissait pas. But he didn't know him. C'est comme toi et moi. It's like you and I. Tu parles de Jésus-Christ. You talk about Jesus Est-ce que Christ. tu le connais bien? Do you really know him? Je peux te poser la question. Est-ce que tu le connais bien? I can ask you, do you know him good? Je vais te donner un exemple. I'll give you an example. À Luebo, Huh? quand les missionnaires protestants sont venus des États-Unis, When the Protestant missionary came, il y avait un papa qui cherchait de rencontrer l'Éternel. there was a man that wanted to see the Lord. Et l'Éternel lui a dit, prépare-toi, aujourd'hui je vais manger chez toi. And the Lord told him, get ready, today I will eat in your house. Il avait préparé And he prepared un buffet a buffet. à midi pile. At 12 o'clock, Il y avait une femme there was a woman très sale, that was so mal dirty. habillée. She was not dressing well at all. La femme est arrivée à la porte. And the woman came on the door. Elle a toqué la porte. And she knocked on the door. Tout le monde du quartier disait, mais ce n'est pas possible. And everyone Cette was folle- saying, this is not possible. Cette folle vient d'où? This crazy woman, from where is she? Personne n'a ouvert la porte. Nobody opened the door. La femme est partie. And the woman went away.
L'homme, il a attendu, il a attendu, il a attendu, il a And the attendu. man was waiting La and waiting and nuit waiting. est tombée. And in the night coming. Mais le Messie ne vient pas. But it's, Je ne le vois pas. I'm not seeing Mais il him. vient quand j'ai arrangé not ma come- maison, j'ai I arranged my house, tout everything. arrangé, mais je ne le vois pas. I've arranged everything. I don't see him. Mais la nuit, But in the night, quand il s'est couché, when he went to sleep, il a vu l'homme de Galilée qui est arrivé. he saw the man of Galilee that Il lui came. a dit ceci. He told him this. Mais je suis venu chez toi, I came mais in tu ne your m'as pas house, accueilli. but you didn't welcome me. Et il a dit non, moi je t'attendais. But I was waiting for Mais you. tu es venu comment? Il dit mais non, moi je suis venu. I came. Si tu as des doutes, bien-aimé dans le Seigneur. If you have doubt, beloved in the Lord. Matthieu 25, 31. Matthew 27:31. Le dernier jugement, The last judgment, quand il viendra, when he will come. toi, lis toi-même. You can read by yourself. Tu vas méditer. Quand il viendra, When he will come back. il viendra comment? How will he come back? Quand tu portes le costume, When you wear a suit, tu es bien accueilli. you are welcome. Quand tu as une voiture, When you have a car, quand tu as l'argent, when you have money, quand tu es star, when you are a tu es celebrity, réputé. you have a reputation. Mais un pauvre. But a poor, Qui de nous peut manger avec un pauvre dans sa assiette? who in our midst can eat with a poor, someone in the Dites-moi, street, bien-aimé dans le together Seigneur. on the same plate? Tell me, Dis-moi. Qui de nous? whom among us? Qui? Il y en a? Do we have any here? Mais la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 7, 21, ce n'est pas tous qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des But cieux. in Matthew 7:33, the word of God tells us that it's not all people that say, Lord, Lord, that they will enter in the kingdom. Seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Only those that do the will of my Mais Father. quelle est la volonté? And what's the will? C'est l'unité, non? It's unity. La volonté, c'est l'unité, non? His will is Nous unity. devons être unis. We must be united. Pourquoi la division? Why Dans division? le monde entier, pourquoi la division? In the entire world, why division? Pourquoi la guerre? Why war? À cause de quoi? Because of what? Vous voyez bien dans le Seigneur, You see, beloved in the Lord, c'est très grave. it's really C'est dangerous. pourquoi la parole de Dieu nous parle de l'unité. This is why the word of God Est-ce speaks que nous about sommes unity. unis? Are we united? Regarde ton voisin. Just look your neighbor. Est-ce que tu l'aimes? Regarde. Do you love him? Regarde. Look. Regarde ton voisin. Est-ce que tu l'aimes? Look your neighbor. Do you love your neighbor? Alléluia. Amen. Est-ce que tu aimes ton prochain? Do you love your neighbor? Est-ce que parmi les pasteurs, il y a l'amour? Among the pastors, do we have love? Si à Kinshasa, on parle de pasteur Tosha, on dit non. Today when they talk about Il you, est about encore Pastor jeune, Tosh, il est they say, encore jeune. No, that one is still Mais si young. Dieu a mis quelque chose en lui, pourquoi ne pas être content de ce pasteur But jeune? if God put something in Pourquoi him, ne pas why être can't content you de be cet proud homme? of him Si Dieu a because mis of quelque chose en what lui, he has from the Lord? si Dieu lui a choisi de venir ici prêcher sa parole, pourquoi If tu ne peux God pas être content de lui? Chose him to come here and preach the word. Bien, mesdames Why et messieurs. can't you be proud of him and happy? C'est très grave. It's really C'est très terrible. grave. It's Les gens terrible. sont devenus orgueilleux. People that have become Les gens ne proud. veulent pas l'unité. People they don't like unity. Soyons unis. Let's be united. L'unité. Unity. Marchons selon la vocation, dans la dignité, selon la vocation. Let's work according worthy of vocation. S'il y a l'unité, If there is unity, vous êtes capable you are able de dire à l'Éternel, to tell to the nous Lord, voulons ça et il le fait. we want this and he will do Nous it. voulons ça, il le fait. We want this and he will do it. Car l'unité, c'est la force. Unity is the strength. En 2014, nous devons être unis. In 2014, we must be Nous devons être united. ensemble. We must be together. Nous devons prier pour l'église qui est en Israël. We must pray for the church that is in L'église, vous Israel. devez prier pour l'église qui est au Congo. We must pray for Pour the church l'église that qui is est in dans le Congo. monde entier. For the church in the whole world. Car Jésus-Christ avait dit, Because Jesus said, soyons unis. let's be united. Cet homme-là, il a raté la bénédiction. That man, he missed the blessing. Lui, il attendait que le Seigneur viendra avec une voiture Mercedes. He was expecting the Lord to come with a Il viendra avec Mercedes.
une jet privée. to come with a private jet. Mais quand Jésus-Christ vient, But when Jesus vous vous comes, souvenez, you remember, si le chemin de Maüs, on the way to les Emmaus, deux disciples de Jésus-Christ, the disciples of ils Jesus, ont fait route ensemble avec Jésus-Christ, they were together the mais same ils way ne with Jesus, connaissaient pas. but they didn't recognize him. C'est comme ça avec Jésus-Christ. This is how it is L'homme with de Jesus. Galilée, The man of il Galilee, peut venir he can come comme un enfant, like a child, comme un pauvre, as a poor, comme un ivoirien. as a nobody. C'est comme ça avec Jésus-Christ. This is how it is with Ici en Jesus. Israël, Here in Israel, il est venu, he came, mais il a été crucifié. but he was crucified. Il a été ridiculisé. He was ridiculized. Il a été humilié. He was humiliated. Oh, que c'était lui le Messie. And yet he was the one, the Messiah. C'était lui le salut. There's salvation Grâce à lui, because of him. nous voici parmi vous. Here we are among you. Moi qui vous parle, bien mesdames et Me that Seigneur, I'm speaking to you, beloved in the je Lord. viens du village. I'm someone, I come from the Mais village. grâce à cet homme de But Galilée, because of that man of Galilee, mais j'ai fait maintenant le tour du monde. I'm going in the whole world. Grâce à qui? Because of who? Grâce à Jésus-Christ. Because of Et Jesus. si toi tu crois en Jésus-Christ, And if you believe in Jesus, si tu gardes l'unité, if you keep unity, tu seras content. you will be so happy. Tu seras content. You will be happy. Si il y a la division, If there is le division, Saint-Esprit n'est pas là. it means that the Holy S'il Spirit y a is not there. l'unité, If there is le unity, Saint-Esprit est là. the Holy Spirit is there. Soyons unis. Let's be united. Alléluia. Amen. Alléluia. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité et amour. Alléluia. With Écoute all cette- lowliness and meekness, with long suffering, forbearing one another in love. en toute humilité. Est-ce que vous avez l'humilité? With all lowliness or humility, are you humble? L'humilité, Humility, la douceur, And- la patience. patience, Vous supportant les uns les autres. bearing one another, long suffering. Est-ce que tu as ça Do you dans have ta that foi? in your faith? Est-ce que tu as ça? Do you have this? Tu as ces caractéristiques ici? Do you have this character? Est-ce que tu gardes cette caractéristique Do you pour être keep réunis? this characteristic in order to be united? Est-ce que vous vivez avec la patience? Are you living Vous with avez la patience? douceur? Do you Vous have avez l'humilité? lowliness? Do you have meekness? C'est ça l'unité. This is unity. C'est ça l'unité. This is unity. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Est-ce que vous, bien mesdames et messieurs, vous avez la charité? Beloved in the Lord, do you have love or charity? Qu'est-ce qu'on dit charité? Wha- C'est l'amour. Charity is Est-ce love. est-ce que vous avez l'amour? Do you have love? Est-ce que papa passé, vous aimez vos fidèles? Papa, do you love your members? Est-ce que les fidèles, vous aimez les pasteurs? Members, do you love your pastor? Mais c'est ça, c'est ce que la Bible This is nous it. recommande. This is what the Bible says. En 2014, nous devons vivre comme ça. In 2014, we have to live like this. En 2014, nous devons être comme ça. In 2014, we have to be like this. Vivre dans la patience. Living in patience. Pourquoi toi tu es impatient? Why are you impatient? Pourquoi tu es impatient? Why are you Pourquoi tu impatient? n'as pas la douceur? Why don't you have the Pourquoi tu n'as pas meekness? l'humilité? Why don't you have the Pourquoi tu humility? manques la charité? Why don't you have charity? Pourquoi ça? Why this? C'est ça que vous appelez l'unité. L'unité, c'est ça l'unité. This La is patience, unity, l'humilité, la douceur. Meekness, humility, and patience. Et c'est ça la force.
And this is the strength C'est ça la force This d'un is the strength fidèle, d'un of chrétien. a Christian. Car les apôtres de Jésus-Christ, Because the apostle of Jesus, ils étaient ensemble. they were together. Ils ont gardé l'unité. They kept unity. Quand Jésus-Christ est parti, When Jesus il a Christ dit went, soyez unis. he said, be ye Et united restez jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra sur vous. till the Holy Spirit will come upon you. Et c'est ça l'unité. This is unity. Pour que le Saint-Esprit puisse arriver, In order for the Holy Spirit nous to come, devons d'abord enlever les divergences. we have to take away all the Nous differences between devons us, enlever les critiques. all the Nous criticism, devons enlever les mensonges. all the Nous lies, devons enlever tout ce qui est mauvais. everything that is Nous devons bad, garder l'unité and to keep unity. afin que So le that Saint-Esprit puisse agir. The Holy Spirit will act. Exemple, tu critiques ton pasteur. And for instance, Vous you are croyez que quand criticizing le your pasteur pastor. va intercéder pour toi, Do you les think that- choses vont se réaliser? When the pastor will pray for you, things will Jamais, happen. jamais, jamais. Never. Alléluia. Amen. En 2014, nous devons avoir la patience, In 2014, we must have l'humilité, patience, la humility, douceur et la meekness, charité and charity, pour que le Saint puisse agir parmi nous. so that the Holy Spirit will act, do something in us. Vous forçant de conserver l'unité de l'esprit par les liens de la paix. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Donc ce n'est pas une chose facile. It's not something easy. Nous devons nous forcer. We must to force ourselves. Nous devons nous forcer We must to force ourselves à de conserver l'unité we must to endeavor de to l'esprit keep the unity of the Spirit par les liens de la paix. in the bond of peace. Est-ce que nous avons la paix? Do we have peace? Est-ce que nous avons la paix? Do we have peace? Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons la paix? Do we have peace? La paix, c'est Jésus-Christ. The peace is Jesus. Si Jésus-Christ vient dans ta vie, If Jesus il comes y a in your la paix, life tu ne peux pas envier les autres. and you have peace, Car tu as Jésus-Christ, because you have Jesus, c'est lui la paix. He is the peace. C'est lui le Seigneur de la He paix. is the Lord of C'est peace. Jésus-Christ qu'on attendait pour donner la paix. He's the one people are waiting to give peace. La paix ne vient pas que car tu as l'argent, tu as la paix. Peace Non. does not come when you have money that you have peace. No. Car tu as ceci ou bien cela, tu as la paix. When you Non. have this or that, you have Mais peace. quand No. tu as Jésus-Christ But comme when you compagnon, have Jesus as your tu as companion, la paix. you have peace. Dis que comme j'accepte Jésus-Christ, You can say that as I've accepted Jesus, comme je l'aime, as I love Him, je dois avoir cette paix en 2014. I must to have that peace in Je 2014. dois avoir cette paix en 2014. I must to have that peace in Dans tout 2014. ce que j'ai comme démarche, je dois avoir la paix. In everything that Dans I'm mes doing, I will difficultés, have je dois peace. avoir la paix. I will have peace. Car Jésus-Christ est le Seigneur de la paix. Because Jesus is the Lord of peace. Alléluia. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. There is one body and one spirit, even as ye are called in one hope of your calling. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. One Lord, one faith, one baptism. Il y a un seul Seigneur. There is only one Lord. Personne ne peut pas se mettre ici parler de l'autre Seigneur. Nobody can come here and speak about another Il y a Lord. seulement Jésus-Christ, It's only Jesus. seul corps et seul esprit. And Si nous avons Jésus-Christ, if we have Jesus, si nous croyons en Jésus-Christ, if we believe in Jesus, si nous gardons l'unité, if we keep unity,
Bien-aimé dans le Seigneur, beloved in the Lord, jamais tu seras déçu. you will never be disappointed. Jamais, jamais tu seras déçu. You will never be Je disappointed. peux vous parler du matin au soir, I may speak to you from morning to mais evening, l'essentiel c'est quoi? but what is teaching? L'unité dans la foi. And it's a unity in faith. En 2014, In 2014, si tu n'avais pas cette idée d'être uni avec les autres, if you didn't have that idea of, soyez unis cooperating, being united with others, parce que nous avons un seul Oui. Jésus-Christ, because we have only one Jesus, seul Seigneur, only one Lord, seul corps, and one un body, seul esprit, and one Spirit, comme les compagnons de Daniel, like the companion of comme Daniel, ils avaient le même esprit, because they had the same Unité. spirit, unity, malgré Nebuchadnezzar, in spite of what mais they went through, jamais ils ont été brûlés. they never been Et burned. Nebuchadnezzar avait dit And the ceci: king à Nebuchadnezzar said, partir d'aujourd'hui, from now on, on ne parlait pas de notre Dieu, sauf le Dieu de Shadrach, Meshach from et now on, they Abednego. will not speak of any other On ne God, parle but plus only de the notre God Dieu. of Shadrach, Meshach, and Toi Abednego. aussi, You also, comme tu as accepté as you have Jésus-Christ, accepted Jesus, sachez bien que tu es plus que you vainqueur. are more than conqueror. Tu es plus que You are vainqueur. more than conqueror. Tu dois être dans la joie avec le Seigneur Jésus-Christ. You must to be joyful with Jesus Jamais tu Christ. seras déçu. You will never be Avec disappointed. Jésus-Christ, tu peux déplacer les montagnes. With Jesus Christ, you may move, you Avec can move the Jésus-Christ, tu as la mountains. force. With Jesus, you have the Avec strength. Jésus-Christ, tu es dans la joie. In Jesus, you Tu dois être fier de parler de you Jésus-Christ are partout où tu you, vas. you are happy Car and be il est bon, proud. Jésus-Christ, il est Speaking about magnifique. Jesus. He is magnificent. Les Juifs qui disaient, The Jews that were nous saying, attendons Messie. we are waiting for the Messiah. Maintenant, ils prêchent de Jésus-Christ. Now they are preaching about Jesus. Il n'y a personne sur la terre comme Jésus-Christ. There is nobody on the earth like Il Jesus. n'y a personne comme Jésus-Christ. There is nobody like Il Jesus. n'y a personne comme Jésus-Christ. There is no one like him. Moi qui vous parle, Me that I'm speaking to you, j'avais peur de venir ici en Israël. I was afraid to come here in Je Israel. disais qu'il y a la I guerre. was saying that there is war. Je ne voulais pas prendre le visa I didn't want to take the visa en 2007 in 2007 au Congo. in Congo. Mais je suis allé But I went au ministère des Affaires étrangères. in the ministry of, in a foreign affair. Je me rencontre avec quelqu'un, je ne vais pas citer le nom ici. And I met someone that I don't want to name here. Et cet homme-là m'a dit, And that man told me, il m'a reconnu, he recognized me. il m'a appelé à mon nom, Pasteur Mukendi. He called me on my name, Pastor Vous Mukendi. savez bien que moi je pars en Israël. Do you know that I'm going to Israel? Moi je dis, c'est pas possible, là-bas il y a la guerre. I don't know, there is war over there. Il me dit, non, moi je vais en Israël. I'm going to Israel. Moi je dis, c'est vrai. I say yes. Bon, allez d'abord. I say go first of all. Allez voir d'abord. Go and see. Alléluia. Amen. André, celui qui avait rencontré Jésus-Christ. And the one that met Jesus, André Andrew, meet Jesus. met Jesus. André est venu demander à son frère Pierre, And Andrew came and asked his brother Maître Peter, a besoin de vous. and that he needs you. Il a dit, c'est pas possible. And he said, it's not Il possible. ne voulait pas. He didn't want. Mais Jésus, quand il a vu, But when Jesus saw him, quand il a vu Pierre, when he saw il Peter, a dit, Pierre, he said, Peter, Simon, Simon, tu ne seras jamais appelé Simon seulement, tu seras appelé Simon Pierre. you will not be called Simon only, but you will be called Simon Peter. Laissez le filet qui est en Just train de pêcher les poissons, Throw your qui name. vient à mon service. Let all the Tu fish vas come to my pêcher service. les âmes. You must to fish the souls. Alléluia. Amen. Maintenant, mon frère dans le Seigneur, il a dit, je vais en Israël. Moi, je dis, va voir. Et tu me diras quoi? And when I told my brother I'm going to Israel, he told me, go and see. And he Moi, told j'ai me what? négligé. I neglected. Arrivé à Kitambu, un When jour, I reached in je me rencontre avec les mêmes
Frère bien-aimé dans le Seigneur. I met the same Il brother me in the Lord. dit, demain moi je pars en Israël. I told the brother that I'm going to Israel. Il m'a dit, si tu as besoin de venir en Israël, He said, if you need to come to Israel, send me the passport. envoie-moi le passeport. And I will take the picture, the visa for you. Et je vais chercher le visa pour toi. C'est ce que j'ai fait. And this is what I did. Et cet homme-là m'a envoyé le visa avec mon épouse. And that man sent me the visa with Et my nous sommes wife. venus ici en Israël. And we came here in Nous Israel. avons visité Israël. We have visited Depuis Israel. que nous avons visité Israël, Ever since we have visited depuis Israel, 2007 jusqu'à aujourd'hui, from nous 2017 aimons now, toujours Israël. we love Israel. Mais je ne vais pas citer son nom, But I don't want to name him, mais je vais citer comme ça. but I will say this. Moïse, quand il quittait Égypte pour venir dans la terre sainte, When Moses was leaving Egypt to come to the Holy Land, il a demandé à Obed, he asked Obed, son beau-frère, his brother-in-law. il a dit He ceci: said this. toi tu connais bien les chemins du désert, You know very good the way of the wilderness. tu dois nous servir de guide. So you will be like our guide. Si le Seigneur nous bénisse, If the Lord blesses us, toi aussi tu seras béni. you will also be blessed. Donc pour clôturer, je vais So, demander à Maman Régine To close, de I will ask chanter Mama Regine un to sing, peu en Chiluba, to notre sing- langue. to sing in Chiluba, the original Hebrew. Njingenda nguluka mubibongo nebibanda chimumanya kunjenya nimeme unyaya chimumanya kunjenya nimemenya njingenda ngebamgalenga zambe wanye njingenda ngebamgalenga zambe wanye njingenda nguluka mubibongo nebibanda chimumanya kunjenya nemamenya chimumanya konyenya nemamenya njingenda ngebamgalenga zambe wanye njingenda ngebamgalenga zambe wanye njingenda ntapika mubibala minya nemvuda mikole yijiyenda yindokela njingenda ngebamgalenga zambe wanye njingenda ngebamgalenga zambe wanye shinji wakalekela lungashi lwakumeno wakakeba lwamumaye lose wakaphangi yoyoyo wakakeba lwamumaye lose wakaphangida washala ngani wakushala kayiwalukilelele washala ngani wakushala nashamunangi lasiyare ngani wakushala kayiwalukilelele washala ngani wakushala kayiwalukile nashamunangi lawuweye ngani wakushala kayiwalukilelele washala ngani wakushala kayiwalukila nashamunangi lasiyare ngani wakushala kayiwalukilelele washala ngani wakushala kayiwalukila kujimawesha bana betu nana menje waka bele nengudu bava bafuila kaba magalenga pabula ba bava bafuila kaba magalenga pabula ba kambele kwambula safunengo vomunda kambele kwambula safunengo vomunda tiyayi tumwenzele mujemo batushidine moy tiyayi tumwenzele mujemo batushidine moy dagala yibuno fiwa malufo tumwenzela mujemo dagala yikasunga najitapululaba bulobe bubunyanguke ni malumabe bulobe bubunyanguke ni malumabe
looking on the Damu Bantu, Namugo so many men, looking on the Damu Bantu, Namugo so many men. Lion of Wisha be lembi, Damichima Yaban, Kadinda, you know, I'm the Bukabisam, Babu Ping and Egojum Kade, Kadinda, you know, I'm the Bukabisam, Babu Ping and Egojum Kade. Zambiwa can be the Mozane, Dagi Dabuda Bawa. Munjikuda shawe mose bulaba kwe na ubela nasha tani la bulaba bu kuda shawe mose bulaba kwe lumu mujulu mudengele lomo wabinengani wanyi wabanda kwa kaloma wabianyi mawanyi musanga lelo loma Chibayan tumbalo, Kajano Mujulu Mulenga de Lome. Mabani Mawani Musanga de Lome. Anima Musanga Matatu Tosha Mulenga Lome. Munabadu Matatu Tosha Mulenga Lome. Mabani Mawani Musanga de Lome. Mabani Mawani Musanga de Lome. Chombe nebutumbi bwebe 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 Chombe nebutumbi mujulu. Alléluia. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi.